ngiqale kuqala abaphathi bami bangitshela la ake ngiqale kuqala ngiyezwini bese sizokwazi ukuqhubeka nenhlelo. Sizofunda laphana ke kumaHebheru esine Hebrew 4 sofunda laphana verse 14 no 16. Jesu ngifihle ngabaya ngifihle ngabaya Jesu ngibaya verse 14 sigcine lapha ku-16 la kufundeka khona kanje isihloko esikhulu sinompristi omkhulu ongasisiza u-14 wakhona uthi-ke ngakho-ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu masibambelele kuso isivumo sethu ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono. 16 ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo. Nanka amazwi bangcwele sizophinda futhi siye laphana amaHebheru 5 sofunda uverse 6 sigcine lapha yaku9 amaHebheru 5:7-9. Sizwe laphana futhi kumaHebheru 5 sofunda uverse 7 sigcine lapha kuverse 9. Isihloko esikhulu uKristu ngumpristi obiziweyo. U7 owathi esinikele emhleli yenyama yakhe ngemikhuleko nokunxusa nokudazuluka okukhulu nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu. 8 noma eyindodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho. U9 esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiso okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Nanka amazwi bangcwele esithanda ukugijima kuwo-ke namhlanje. Amazwi ethu bemali khona nelinye ibhayibheli. Nimele madoda sekalile
Kreste o feta moshe ka bogolo. Verse 14 to 16 ya re gobane re batee le Kreste ge re swara ra tiisa se re thomilego go ba sona ge re realo go fihla bofelong ge go thwe le kgono ge le kwa lentšu la gagwe le seke la retela pele bokamošwa ola wa kgalako ba go galakela modimo mola ba kwele e be e le bomang a e be e se bohle ba go khudušwa e gepetša ke moše. Amen. Mo o Hebrew 5 verse 7 to 9 yona e re Kriste ke mokrista e mogolo a beilwego ke modimo. Verse 7 to 9 ya re ke yena yo mehleng a le motho a tlišitšego ditimo tša dithapelo le ditopo le dillo tše thata le ka megoko a di fihliša go yo a kgonnego go mo phološa lehung mme a kwewa a hlakodišwa poifong le ge e be e le yena morwa o ithutile go kwa ka gona go tlaišega gomme ge a fihletše bolo ka tlalo ka mokgwa woo a ba thwadi ya go iša bohle ba ba mokwa go phološo ye e sa feleng. Ebeneza, Ebeneza, Zuzidini. Ebeneza, 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 Zuzidini. Ebeneza, Ebeneza, ke bangcwele ukugcina ngempela wakwalithatha ihashi nenkoli yalo ngoba sigciniwe thina singabantwana bakaNkulunkulu. Nanti izwi engilifundayo ubangcwele elithi sinompristi omkhulu okhathalela impilo zethu osisizayo ey'ntweni zonke sidingayo ubheka nokukhathazeka kwethu kodwa ukubhekile yena size sithi ngoba sinemvula engaka sithi kanti kuphi wena Nkulunkulu naba abantu bebhubha naba abantu bephela kodwa thina sinompristi omkhulu ohlala njalo esivikele ohlala njalo esisize ey'ntweni zonke lithi lelizwe ukutabula amazulu wangena ngale emazulwini
zakhona esibhekele khona impilo zethu. More level down abophilo bja borena. Ngisho konke sikucelayo nesikuxusayo Jerry ngo Jerry ro bela le Jerry le nyakao. sicela kuye ke bangcwele. Ro bela moawe. Ngisho bile emakhaya esiphuma kuwo. Le moaye more gwa wona. Abanye abasebenzi Bangwe abashume. kodwa ukhona yena uyasikhathalela. Wona yena wa re thokomela. Ukudabula amazulu. Nkosi ya modimo. Manje uphethe impilo zethu. Utswere bophelo bja borena. Oh sinompriest omkhulu bangcwele. Ele rena le moprista yo mo. Ngisho bile abantwana abasihluphayo emakhaya. Le bana ba re tshwenyao kae. Kodwa yena ukhona konke sikunikezela kuye. Wona ze ka ngana tsona re ze fowe. Abanye sebaza bathemba ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Bangwe ebile abadumeli uri modimo wa phela. Kanti uyaphila ngempela. Ke nnete wa phela ka nnete. Ngoba ufuna inhliziyo Re zethu go nyaka pelo tja rena. ukuthi thina simthanda kangakanani Re yena. nna re mo rata bjane. Manje ke masikangabazi kaye bangcwele. Re sante re sebe ka yena. Ngisho neyilinga ivelayo ivelela abantu abakholwayo. Lokwela bafumu ba ba dumela. Bethi lelizwi ngayo siyanqoba Re kodwa. ka le lentswe re a fenya ka Noma lona. izinto zenzeka zisivimba endleleni zisivimba. Ka re dilo re ka no di a tja re tshwara Kodwa sileng. ngaye siyanqoba. Mara ka yena re a fenya. Ngoba manje okuphila wonke atholakala kuye. Ngisho namazwi okuphila atholakala kuye. Limenza uphela ra khumana moye. Uma umane Jesu ufana nensimbi ethuse Okay ka kececeka. Jesu no tshwana le chibiela. Waphela kimi ukuthanda wena. Sitheke kuzofakaza abaholi ngapha kuphela. Ariko chumela baeta dele ka bua. Eyenuke izoza futhi incwadi sizoqhubeka leyo. Are yabona nale ngoba lo ngwalo. Kodwa le ngifunde sifunde manje ezabaholi ngapha. Are yeba ikethile baya batana bela ke ba rusi ke. Athi u7 asondele kuye ngemkhuleko. Ngoba yena uyasikhathalela. Are yena ware thogomela. Nangokuxusa konke sikunikeze kuye ubaba uNkulunkulu. Amkorla wana riso uyena mudini. Ngoba uyena osikhathalelayo. Arkiyena arqola. Manje ke masikhuleke singaphezi. Arabelen rikafe. Ngoba ikhona esikhumana khona nobaba uNkulunkulu. Wona morthana le yena mudimo wa bore. Alamazwi ngathi inkosi ngathela umusa phela. Arga manzi. Nikezela kabaholi abangaphambili. Arabani kejabetha. Ukulalela kwesinye isikhathi Ubiza ubiza ukuphila kwethu uyalalela enukhulu ukulalela kwethu ukulalela kwesinye isikhathi ubiza ukuphila kwethu uyalalela enukhulu
nako. Kwesinye isikhathi Yebo ziyenzeka nako. izinto. Lilo liye. Njengoba ngihleli phansi. Abantu babalu ijibwe. Ngiyafunda incwadi. Wabantu ngawulela khesho. Mina ngihamba kwenye indawo. Abantu bakizamaye Kodwa ngwebele. sengisukuma ngoba ngihlonipha ubishop. Yale babonoye makaro Ukuthi ukuthi bishop ya. Bayile baribaye. Ufana nokuthi mawuthi uzoshumayela. Uthana lokho Usukuma ngithi. udemo wagaragara. Mawususukumela awusazothi. Okuruwema okazi wamdorge. Fana mawuphusha umoya. Uthana lokho phusha ke moya, Uthi mawusukuma okuruwema. uvele kufika yonke into. Awafela fitelo jeke. Uzumiswe kuthiwa sicela uhlale phansi. Umoya Umoya ke lo wo. uyakusebenzisa. Wawushumisa. Manje ngiqonda ukuthi Ngamukhobarela ore. ngiyamdedela ubaba ukuthi abele. Harba. Ngoba ngazi uzothi Nabo bathi babonga. Bakhonda ukhumana nabo. Nabo bathola isikhathi sokuthi bathandaze. Imazwi siyazwile ngoba wonke labantu ukhuluma uJesu Kristu ngoba uye sifane simlandele. Uyasihambisa bonke yonke inkonzo le abangacabanganga ukuthi sizoba so. Ajabule kakhulu ngalendlela ngicula ngayo. Jesus. Warugana kama empela kamukwano, Bathi ngingacula ngayo le ndlela. Ngicula le ukuthi uyayinyonyoba futhi. Nabo bafuna ukukhuluma kakhulu umsebenzi uzoyenziwa lo mningi ugcwele kakhulu. Amen. Bathi ngiyaculela No, Fata, Holy Faith, Yamurena. No, Fata, Holy Faith, Yamurena. Funde incwadi yakabayebeli 4 babaliwa bayiverify uphinde ufunde uMahubo 5 bayiverify iribotshela ukuthi Jesu Kristu ke muprista yomkhulu ubayebeli 4 sitshela ukuthi Jesu Kristu umpriest omkhulu mthwekhulu iri muapostola Paul will after 9 yabayebeli isho into enkulu ithi uMapostola Paul uzafika izweni labayebeli abona bakupikisana abona
bakhulumisana. yo mongwe a re mošeke moprista yo mongwe Omunye athi hayi ngumushi ngumpristi omkhulu. o puta batho ba ka moka Dula bonke laba bantu. e nna lengwalo la re Incwadi ithi la re morena jesu ke moprista yo mogolo o puta batho ka moka incwadi ithi uJesu Kristu uyo umprofeti omkhulu kudlula bonke laba bantu. e nna moapostola phalo o ba ka bona batho ya lumele Umapostola Paulo wabona labantu bangavumi. e nna a re jesu kreste ke moprista yo mogolo a putana batho ka moka Abatshela ukuthi uJesu Kristu umpristi omkhulu udlula bonke laba bantu. e nna a ke nyaka o tshinya nako Uthi angafuna umusha isikhathi mošomo ko montši usebenza omningi. ntho e kgolo a le ka se thomele Nto ngeke nishumayele. e nna ka motshwana le go thomela Kusasa nizoshumayela. e nna ke noko a ela ya jesu kreste o tshwanetse a tsoe ka yona ka motshwana Isikhathi lesi uJesu Kristu azovuka ngaso kusasa. gomme le to thomela Umama nizoshumayela. e nna re ka e lokisa Basayilungisa. le gore re ka tsena bjang le gore jesu o vukile jesu o vukile Singangena kanjani ukuthi uJesu uvukile, uJesu uvukile, Jesu utswile utswile. o tshwana le ka majaji Ufana namanye amalanga. e nna le to šoma mošomo wa bolena bomme Nizosebenza umsebenzi wenu bomama. e nna a se re le thibela ka nka Abasho ukuthi bandivalela ngaphandle. mošomo komi Umsebenzi omningi. e nna nkgepotša moruti wa ka Batshela Baba umfundisi wabo. Ngomezulu. Ubaba Mngomezulu. ke tšhela nkgepotša le bishopo ya ka Batshela ubishopho yabo. ke rata le dientshamko Bathanda nenze lento yaso. le putlego ka moo Nebandla lonke. e nna le gore motho a ta kgona o beleya ka le lengwe la majaji Usho ukuthi umuntu azi ukuceleka kulelinye lamalanga. o tshwanetse a shore Kufanele ukuthi asebenze. e nna mfundisi mwale re ya mobula gore Umfundisi omwali siyamkhumbula na thina. re košeka Ngaye le ndlela abacula ngayo. e nna le moetapele wa borena yo a khumanne kereke Nomqali waleli sonto. le yo a khumane kereke bishop Ndumo Nobaba bishop yethu Ndumo. e nna le ka le monoko nngwe le nngwe ke no dula ke re koša go iopedile Mani nga bheka kahle isikhathi nesikhathi uthi iculo la kababa Ndumo maliculile. mara nna ke a lesia Mara yena nna ke a lesia ga fana ka motho yena uthi uyalisukela. e nna o ka re nna ke tsebane bishop Ndumo Ngathi yena uyazi ubishop Ndumo. mara ga ke motsebe Mara yena angamazi. le a moatse mara a le opedile koša jang Niyamazi mara niyacula maculo akhe. e nna re tshwanetse o šoma ka maata Fanele sisebenze kakhulu. e nna re ke lebale baprista Singakhohli abapriest. re ne ke le fenitše Uthi angikeze example o khumane ubaba Khumalo nna ke a moopo uyamkhumbula le lo. yake le opotše Uthi unifuna ukuthi anikhumbuze. ile 2015 ka Ithi Good Friday 2015 Good Friday. a fitara how how Friday yathi how? a re ke tsamana tala o tsamantšana mokano Athi angisuke eNatala ngize ngizwe lamazwi lama. le gore motho ona o sete a huile na Ngoba umuntu wakhona manje sewufile. ujesu kreste uJesu Kristu ya moopo uyamkhumbula. e nna a re opoleni Ndumo Asikhumbuleni Ndumo. re opolele ba bandebele Sikhumbule nobaba Ndebele le ba bakhumana nabo Khumalo. ntho e tlo re thusa ka motshwana Lento izosisiza kusasa. ke botja baphathi moruti le bishop Tshela umfundisi nobishop. le gore e re ka šoma ka mana Masingasebenza kakhulu ngamandla. ba badano ka morago Abazayo emuva bethu. ba da ba tsebe gore o ile wa ba le bishop Ndumo Bozwazi ukuthi kuze kube noBishop Ndumo. wa ba le moprista Mphatsi Kwaba nomprista Mpanzi. wa ba le Khumalo Kwaba noKhumalo. wa fetša bare wa ba le bishop Shabang Kuze kube na Bishop Shabang. wa ba le moruti Mngomezulu Kuzoba nomfundisi kuze kwaba nomfundisi Mngomezulu. wa ba le moale mara ha re mo tsebe kwa Kube nobaba Mhali mara simwazi ubuya le kumjaji. mara nna ke a motšatši ke re Ndumo o be motho o rata go opela Mara ubaba mase umjaji uthi Ndumo ube umuntu abathanda ukucula. ena o e motho a ratang kereke ka pelo ya go ka Ube mo umuntu athanda isonto ngenhliziyo yakhe yonke. e nna a re šomeng Asisebenzeni. e nna lengwalo le Incwadi ithi
Jesu Kriste ke moprista yo mo uJesu Kristu umpristi omkhulu a re molateleng ka fase le gore go nna ba kgone go asimulandeleni ukuthi nathi baze kusikhumbula nna e re tsamaile masihambile nna re shumeni ke rala lo leopele le ke tšhabe asebenzeni uthi culani ningasabi culani nna re kgone go gopola ba budileno sikhona ukukhumbula laba badlulileyo mara re ke apeka history ba ba dano tota wa kere hayi na re mo tsebe masingakhuluma ngahistory laba bazabo thina simwazi lo muntu ubishop shawangu ha re moase ubishop sabangu wasimwazi siyaza ubishop wana ya siyazi ubishop afuna manje batshwanyi ba re tsebe bafanele ukuthi basiyazi ka meshumo ya borena imisebenzi yethu siyenzile ya re khidiela moshumo molimo senzele uNkulunkulu motho o mongwe gape le gore o ba ka šoma ka mara lo munye umuntu mazi athi ubasebenza kakhulu nna ke se ratela mdumo yena baba uthanda indumo ka pelo ya ka ka moya inhliziyo yakhe yonke ke khujebele batho ka moya amen nna go gopola ka story ka mokgo khumbula esinye story bishop Ndumi ubishop Ndumi o re motho a ke go tsoma uthi umuntu maye emithini ehlathini ayofunana ayehlathini afuna nenyama nethini Imfu uzingela. eyozingela a ke go tsoma hayi ukuzingela nna a ke khethe le gore o bolaya eng akachusi ukuthi ubulalana a ke bolaya no tšhela sakeng akubulala inyoka shelebhekeni a bolaya ke dola go tšhela sakeng aphinda abulala nefrog ebhekeni a bolaya nonyana tšhela bekeng bulale ijuba bhekeni o bolaya ka moo ubulala zona nna ntho e kgolo nke ke botsa ke ngwana ubatshela uba bemuhali a re bishop Ndumi a re athi ubishop Ndumi uthi a re go bona moale wabona umuhali nna motho a kheta kerekeng umuntu maze esontweni a re khethe le gore bolaya noa asikhethi ukuthi sibulala inyoka re tšhela bekeng sitshele ebhekeni modimo ke yena do yena a khetha re ke ke a leo uNkulunkulu uyazokhetha uzochusa lokhu kuyadliwa ke a ke leo lokhu akudliwa yo bongwana wa modimo lo mntwana kaNkulunkulu yo a se waka lo asukuwana re do bona a kgotelela kerekeng sizobona abe khona esontweni nna modimo ke yena a dimang uNkulunkulu uyasibolekayo ke nyaka go mela fase mošomo ko mogolo funa ukubele phasi umsebenzi omkhulu nna ke doopela koša ye ke e ratang uzocula inye iculo alithanda kakhulu nna e bona mošomo o kwela pele umsebenzi uzovela phambili re bone lefika le ke dile nalo ukuze siyazi kubone litshele aze nalo nna re do lepa ke bishop sizolinikeza ababishop bethu bishop Shabangu le nyoko le kwana lefika lona izolubona litshela khona ke ile ke ya mararo uthe yi3 yamatshi a mabedi ayo mabili akho nna a nyokota moa wao azoza kulolu nyaka ntho e kgolo kopela koša ko mele fase ka maina a mararo la ntate le la morwa le la mogalang ka go sepele amen Iyena. 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 Muthusi wabantu. Jesu. Iyena. Jesu. Iyena. Jesu. Iyena. Muthusi wabantu. Jesu. Iyena. Jesus.
munyama baba munyama kanyisa ale munyama baba munyama kanyisa ale munyama baba munyama kanyisa ale munyama